madame ne aha dam na mena ni jetura pa fo fe poili ka bo abeke ni na ko ni bora dro ka sinman de ka ko non ta ni ngale ke vita so to fe pa de ba do fense o fe mi nye Kalidou Berté a ka réponse tinye be ay mali kon tebile tinye be réponse la Sherifu Haidara Abibata Jara nous fly jabi mi diara ma deuma parce que muso che ika jabi ta dore denko ni chokoroba nyena hali ni dembe chena ala be kelen di ma mi bi monabo ni musokoroba nyena hali ni ma dera wolo ala be dedo di ma mi lamu mi bi ilado donc ala yi ni min garsega donu nuna akun hakila mo kun hakila ko atina ke fuyi mo kun hakila ka atina ke fuyi jamo de bi tafo ala ma kuma ba le professeur Gaussou Kalidou Berté abole kunyana ay tama chamanke misra jamana te misra jamana e ameriki jamana e feminye Nigeria don do kala Nigeria Nigeria doni dubiyo donc là Nigeria doni dubiyo atara Nigeria benete benaye Sierra Leone ye nimbe doni nyinini nga yara Qur'an de kala ka muriya ke ka togo do sorala mais aya e ka fo ala ti ko ke gasan c'est-à-dire ale Qur'an don ka fo Qur'an ka bu muriya Qur'an na ni ma do mo gasila ibi do ala gasila o te nya sigatola I morika e nasidima ki ka to ko etaro ko nyegen kono jole tara ala to ko nyegen kono morika do donc aya gete mine to mi be no be se ka ko tinya fam befe ni tinya be ka kan ola I dibiya ko nyegen na ya ko sa na de ba ko gakuru sa fe islamé cheye no de la turuye akombe ni kala mitla kana malidon ba duma katlaka mimba kono no ya boli so mayoro sari boli mba kono ka boli boala wote ka boala ko obina chef faka ka ke boli kan ko kaburu boka de ka turabuda aywa yeni mbefo anana kana fo mo nyina ko turabuda ka ni joli te fangelen fe ka joli tiga ka kaka ka saraka wali makaburu bogo ko nono na kika bigita kika kaita ka tia ka di bara mi kana ba terbiya chama kun bana ma ga sabake sonu ko bogo yere ake polison di ka soro ja adira nabi nyuman do de ma no ye nabi la Idrisi mais uya ake ka la go san fe ani ya foroko ka sabe turabu de dawo misirangata shebiga mi kelen fina anga fola karamo fe vetina togora fe on fe abbe musul la tuka oh yaay e chokora de ifa mbaka ifa ni almami chama fatule sebi almami chama fatule ni va gafe ulaje adoga papier da ni ta do ka chama kume wallahi la shile kun sinu da tuka voilà donc ambi mi fobi oye Kalidou Berté ani Lala Sherifu ani Abibata Jara ambulu de fobi uluka jabi yamabe no lana 600 salamu alaikum bama wa alaikum salam Berté korba sitila di baraka ko sawali ko ko shitala alhamdulillah wa shukran biya ma fo sula nga ko damna mi shitana gen ma fo la habidi na fo la ala de ko kwa bi shitana ta kale ba gen ka bwa ka ko bela ko kale bi sole aka Muhammadu ko ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam ne fana bi sole Muhammadu ko si ala ya ko kale bi femi ke wodi ale ala bi sole Muhammadu ko Allahu akbar to ne ba foko a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim allahumma salli ala sayidina Muhammad rafi'u darajatu wa dudu kashf al-ghurbat Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam bi soninga borodam ne mi ya fadi dili jamana ko do fe jamana yi ko do jamana badi je bele globana saka damne Bamako Afrique be globana sigatala fo Indi Ameriki Europe bele globana ni wati mama mi ni kulobe la ne habite mangana ki to isigoro la ni ko do na abi ya fadi dili fe ala kira kama ka ya fama ka so ke anga kuma kuye karidi Nandura ni mborola nan fila na mi ya fadiri ke kodona bofe ne soni ma ka kodo do le bi bangi mana ke kodona to ko bangi la bi amasa fana sigile me olu be kan lame olu bete kodona ya mi ya fadiri ka amasa fe amasa chena muso la ne habide mi ya fadiri ke befe masa ko fe mi ya fadiri ke kambo fe mi ya fadiri ke kambo fe
kaya yafadire kɔfɛ n bɛ bonyamasegin ta kɛrɛnkɛrɛn k'a di mɔgɔ kelen ma o ye n ka kalandenw ye n bɛ bonyamasegin ta k'a di n ka kalandenw ma ka foli nisɔndiya foli ta k'o di tunkarakɛw ma k'a daminɛ Mali kɔ kan taamaden minnu bolo fa jamana kan k'a fɔ k'u bɛ bɔ ka taa fɛn ɲini Mali kɔ kan minnu bɛ Afiriki n bɛ foli s'u ma minnu bɛ Europe n bɛ foli s'u ma minnu bɛ Amérique jamana kan n bɛ foli s'u ma minnu bɛ Asie jamana kan n bɛ foli di bɛɛ ma Selikɛ nin ye ne don ka ye su in na n'Ala sɔnna merci Bama an b'i fo n'Ala sɔnna siga tɛ nin na n'Ala sɔnna bi an bɛ radio Bama kan radio Jɛkafɔ radio Bɛnkan radio Gintan radio Kayira radio Peace FM radio Kunanja FM radio Benguma radio jumɛn tuguni Voix des Jeunes Peace FM an bɛ ninnu kan bi radio bɛ taa fɔ radio 11 na inshallah an b'olu kan direct la nin wagati na hakili la bi ta tɛna kɛ basi ye kan na bi dɛsɛ lala ne a b'i den baara bɛ daminɛ fɛn minnu kan bi o ye dantanfɛn nasuguya dɔw de ye an bɛna kuma olu kan bi kosɛbɛ fɔlɔ ye jumɛn ye an bɛna kuma sa kan inshallah alhamdulillah sajɛ inshallah sa kɛnɛ dangala miniɲa o ye sama bɔ n'i ko sajɛ n'i ko sa sajɛ ayiwa sa kɛnɛ a laban ye sira tɛrɛ de siran tɛrɛ fana bɛ jate sanfɛ o de y'a laban ye olu cɛ kɛcogo tɛ kelen dɛ awɔ o bɛ ba ɲini siran tɛrɛ sen naani b'a la ko b'a la wolo b'a la mais ale tɛ taa faramafɛnw fɛ quoi ale ni basa tɛ kelen ye non fara t'ale kɔ kan awɔ Allahu akbar tiɲɛ don fara foyi t'ale kɔ kan siran tɛrɛ ale ye nɔgɔ den de ye kodɔnnaw b'a fɔ de ko ɲama den ɲama den o de ye sa kɛnɛ ɔ maa min tɛ kodɔn olu b'a fɔ ko nɔgɔ den de don kodɔnna b'a dɔn ko sa kɛnɛ ye nɔgɔ den de ye donc i b'a di a kelen kelen b'a di ma sa kelen kelen i b'a daminɛ o nɔgɔ den kelen na n'o ye sa kɛnɛ ye sa kɛnɛ bɛ mun ye sa kɛnɛ alhamdulilayi sa kɛnɛ ye danfɛn kabakomaba de ye n'i ye sa kɛnɛ y'i ka yɔrɔ la dɔrɔn i b'a sɔrɔ c'est-à-dire n'i y'i ka so dayɛlɛ i bɛ bali ka sa kɛnɛ a bɛ ka boli ka yɛlɛ i ka so dawolo sanfɛ o tiɲɛ n'i y'a bugɔ dɔrɔn k'a bin duguma sani a ka sa dɔrɔn a ko bɛ tigɛ Allahu akbar sa kɛnɛ tɛ sa fiyewu ka ku to a la n'i ye sa kɛnɛ ye yɔrɔ o yɔrɔ dabali de don dabali c'est-à-dire ni min ye dabali bo ni dabali sala o de ye sa kɛnɛ ye Allahu akbar c'est-à-dire sa ne ye e bo bonni t'e minɛ ni ne ye bo ni kɔrɔtɛkisɛ sisan n'a yɛrɛ kɛra n'a taara jigin yɔrɔ min na a bɛɛ bɛ kɛ n da de bɛ ka fili quoi n bɛ ka kuma suran tɛrɛ de kan wala ne bɛ ka kuma suran tɛrɛ de kan an bɛ k'a fɔ ko sa kɛnɛ c'est-à-dire sisan suran tɛrɛ ye kɔrɔtɛkisɛ de ye kɔrɔtɛ salen nima kɔrɔtɛ ɲuman fililen a fililen bɛ kama a tɛ se k'e minɛ parce que fɛn dɔ b'i la sisan a tɛ se k'i minɛ misali y'i ko ni korokara kɔnɔ faraji ye n'i y'i ko ni korokara kɔnɔna faraji ye kɔrɔtɛ tɛ dɛ n'u y'a kisɛ bɔ i kan bɛɛ bɛ kɛ fɛn fila ye sa kɛnɛ walima ɲɛnɛ suran tɛrɛ ou bien ɲɛnɛ yanni an ka tɛmɛ o yɔrɔ la korokara kɔnɔna faraji ye o jumɛn korokara kɔnɔna faraji de ye adamaden minnu bɛ yen n'olu tɛ ka c'est-à-dire n'i tɛ fɛ foyi ka se ka i minɛ n'i tɛ fɛ dabali k'i minɛ kɔrɔtɛ k'i minɛ ala tɔgɔ k'i minɛ boli k'i minɛ i bɛ ji kɛ korokara fara de kɔnɔ k'i ko a la siɲɛ kelen ka ji k'a kɔnɔ dɔrɔn ji suma dɔrɔn kɛ korokara fara kɔnɔ n'i ko a la siɲɛ kelen fo ka taa i da lahara ma o ka kɔrɔtɛ t'i minɛ kabako ka ji k'a kɔnɔ ka ji dɔrɔn kɛ korokara fara kɔnɔ k'i ko parce que tubabu bɔgɔsoden naani ni korokara de bɛ taa bɔgɔsoden naani min bɛ tubabu kɔnɔ ni korokara de bɛ taa Allahu akbar o ni korokara de bɛ taa tubabu kɔnɔ bɔgɔsoden naani b'a kɔnɔ o bɔgɔsoden naani min bɛ a kɔnɔ o ni korokara sen naani de bɛ taa
abuko me juguni se nani bala on trouve de nani mita tori se nani bala on trouve de nani mita no shi se nani bala on fana trouve de nani mita on est dafe nani en fa da wajiga dugolo ka dafe le to dugolo ka yenu ni Allahu akbar Allahu akbar to ke ni dafe nani dafe kaba kuma bay dafe bechala fenya ma pela fenya mi kaba ko fe yenu ni ga doni bala ni fe yesu golo ibi doni mi ka to doni ka do bi jabi Allahu akbar Allahu akbar o bien ibi ka kodo le ke ibi ka bara sra do ibi bule ibi ka société dale ibi ka ke kata isugula ka koro kala isugula karo bara da blable saka o bara bi nyebulu ni no j'ai même chose il tori même chose il moi je sais ça sera très fini c'est-à-dire donne qui c'est les sera donne qui c'est les sera o koso kamali mara yara ma dimbulu chugu ni sera de shi ka mo ki tegala ni do abuliti ka kaso ni a cha te kono buliti buliti ni buli ko ban ay buliti o tora la sawa ala so mara yara ma dimbulu chugu har ni kudam tigo ni sera de jini ka amugu filma ka tulu kala ka mu ite ko ni a cha ala to tigi te kudam bita kudam bita le no don force yara ma dina ni sera de jini ka chi te ko ka da tigi te ko na ya ka don jugo don chugu bala ba ti no ti jugo fo ta la sera de jini ka si te ko no do kam ko don ba fo don ba mi ga don jugo o be abe tien ni sirisi ne ko sirisi atoba di dilo kala mo to blo alfasri beta ale ni kino fa di da afoni Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ya mun karamo d'accord ay siran terefo an kunya da ne ni sakene de dan fen do de biya chekan kutu akamara ni ya dro bi sonja nga sate atema kin akoni bi boli tro nga bode ma we sakene ale sakene damelegedi sakene damelegedi damelegedi ça dire féminin adama de bitanio ne sakene blema indre ka mo do bisa nya to ala ate ba mo ga ya abina foni ni bere jema ça dire jema mi nyebra ba ni nyebra jema indra ko na foni tori ya bika yela ko fe ala olu do jelu ni ko ci ko tulu la ni yo dara sabi ke bika mo do bi ko mo mi ma Allahu akbar donc sakene ça dire aba fo rohanu ko dango jino wo klo samiri sakene olu ka femi ko la sara marale ndamulu sona bangoro ndamulu sona minante ko kono miname ko kono minani bangoro ni bolendo kube minana kube bangoro na biagolo minana biagolo bangoro na kusurwan be minana kusurwan be bala chata me minante so kono ko kono ni ba ta ko kono ba fara so kono donc sakene bitini Allahu akbar olu fana boloti donc chaque fois ni sakene dron abulla ka te yakoro bi abulla ka parce que olu nous ça dit nous le kay go so go ka sakene bi Allahu akbar ça ni jine bi la te ko dron jine ga tabali be bana force de bi la sira yele maka yele mabulla bi abi yele maka sakene bi jine o bien wo ko sisa antuma kana sabe ale be ko do kan ke ko mbi ele bo ale kan atu to fe ga le bli se ko wala ta ga ale ka to ko fo ta la bli o ka sa kana de ka Allahu akbar o de ko yi o sa kere ulu ka fe ni ko so se nani mala anule no de awo sajedu nga ya no je sa kene ra be mu mo wonya mo ni ya su so abe munye no significa sa kene ko ni se ka bo bla kacha ite flafanya na alhamdulillah ne sa kene so dra putike ika di ko tulo mo ka tu ika ble fi je hamo hamino yi so sa kene ko tulo gulo la dai da ni flasi la sa kene ko sa fe ka fe fo bi akungolo ko sa kene ko tike tro ni sa kene so dra ko tike tro ka tu ni gulo ka ble fi je hamo hamino yi so ni ata ni ado idakro ni aki ibada ala mi jono chi o be kan ko ida sa kene ko berte tout à la tata c'est vrai un table ça non table on a vu des tables ne table quoi ne ti ka fe no fo ka toto mo ne ti ne be ile si be so afo
ñenama ne ko ala ko ni so na ka fo dro ala bi so na ka belifo merci l'arabi ala ti so ne ka doni bon da kono ki mo ko jo to la ne fi ko Allahu akbar ni o ka domo ni yere doni ga ala kana nyemo merci Berté sa jema ale mu sa modali na sa jema sa yere de ga ko na fo yi figi ada ma dum jara salu keta awa bete awa ko musa voilà fadili sa jema yi sami abuko yi figi dro o jabi de Allah parce que ni ko détail trop ina yi figi détail trop yi figi de mo ko ma fana mo ko ça c'est vrai fe mo ko ya mo ko kanoke dochi sa jema sa to jara ko yi figi be mo to jara tu est-ce que yi figi bi na kuma bi na yi figi go ya mo ko ka salu keta to barla non ça inchallah salu keta be na le makadi de aywa bama saje ka bara yi mu ya adamadi akona be munye anyi no c'est que mina kuma kaba commande balo fi akabo hakil ma metiere muso be de ala ka da ama de ka debulo ni saje folo so ya saje folo ale December akono de sa to be nyega ba sanfe ni saje folo idugo le ba so saje folo ba akono de Allahu akbar folo ba akono de folo ba akono de na ko o be munye sisa saje folo ni aso be ka bla jira do ka de muso be go miti debulo na da na ya mitro na ka poli ko no ko abo de Allahu akbar saje folo ba Berté mitla ki da duma tura ko la non ça inchallah problème ne bi ni wala dan tan inchallah alhamdulillah ngurongo be munye c'est le gagacha bismillah do fine ngurongo sugo era folo ngurongo era sugo be infection pe pa ne te infection do do ko sa fait ngurongo sugo te infection pa ka ro dum bo dum de atume ngurongo de yini ka susu ka mugo adu tana ko wala abija ha c'est-à-dire ngurongo sugo mugo le tube kene bulu nan kono ni sa ne madron ni ko ne ma ko bana bila kono na bana bila be infection na bila dro c'est notre pas de mo ma hépatite be mo blanc ni ko lu bila dro dem singa ji kalamata ba fi ngo ni framu nyeke ni dali ba ke ji kalamata duguri ba mu c'est ni ya mi da na ikle wulu vla so na ta docteur so ata bana kise ajulla Allahu akbar jawd la kado tibana parce que ale sugube ji bana kise be détruit Allahu akbar gurgo sugube bana kise be détruit ka wara madina ale parce que ale sugu barakise de b'ale sugu la mais ale barakise de adamaden farikolo kɛnɛya kisɛ de farake o kosɔn n'ale daji se ɲɛma dɔ i bɛ f'i ye o de ye ngurongo ye o de ye ngurongo ye Allahu akbar mago ɲɛ yɔrɔ wɛrɛ fɛnɛ t'ale la min ti bana furakɛ in ye donc ngurongo kunkolo walima ɲɛ ngurongo ɲɛ tɛ fɛ k'o fɔ su in na tiɲɛ yɛrɛ tɛ fɛ k'o fɔ to ye fɛn dɔ dɔrɔn ngurongo ɲɛ la kabako de la ka bon hakili ma kɔn o bɛ miracle de kɛ nye to yi parce que nye b'a la man di ye nye to yi an ka taa don n'a fɔ a don n'a fɔ ma ne habide ma fɔ mɔgɔ t'i bolo min b'a f'i ye o b'a f'i bolo n'ale yɛrɛ b'a dɔn ale b'a dɔn ne b'a f'i ye a tɛ foyi bɔ ne ta la fɛn min ye dɔnni dili diya ne ye dɔnnikɛla de ti kɔngɔ ti dɔnnikɛla dɔrɔn de minɛ fo ka taa sa ne bɛ si ka kuma fɛ su in na ka si ka dɔnni d'a ma ne ta ye mɛn kɔnɔ fɛn tɛ bɔ a la foyi tɛ bɔ a la Berté awɔ n ko ye bulutufu ta o de fɛ awɔ ani cogo yan fara olu si donc o de bɛ ne kariya awɔ ka dɔnni di dɔrɔn habama n'i ye ngurongo ɲɛkili a mugu i y'a kɛ adamaden kɔnɔ a bɛ sa i kɔ ngurongo ɲɛkili c'est-à-dire a ɲɛkili yɛrɛ tɛ dɛ ngurongo ɲɛkili ye dɔrɔn i k'a bila ji la n'i y'a bila ji la i k'a fɔ sisan dɔrɔn ko hawa c'est-à-dire i k'a fɔ dɔrɔn ko hawa jalo n'o ji sera a kɔnɔ ni saya tɛ awɔ awɔ ko in bɛ kuma bɛ ka fɔ bi dɛ ko hali ala tɔgɔ dabɛlɛ ye ko a ayi hali n'i bɛ taa magan kɛ i bɛ taa aéroport de i tila ka taa alikaba la ayi sɔnni ka se n'i sera aéroport la avion de kɔnɔ n'i donna avion kɔnɔ n'i jiginna magan i bɛ taa alikaba de la Allahu akbar ayi ko y'an wa ko ye dɛ sirike kɛra furamuso jamuja belebele jɛma awa jalo an ka foli b'a ye jama noir awa sakɔ an ka foli b'a ye awa tɔgɔ fila cɛ de sigilen bɛ yan lala ni abide non gorongo kunkolo y'o fɔ
no ni ma guru nyekli awo ya famu guru nyekli na sa ma do ni abla jira ka do ka artisanat ka marché soro shi ko ka ni mo to na jisa ti ko sa de ba ti boy e artisanat ka marché soro wallahi ka ngaw sara bama ye kungolo fo me ma fayda de aka no fi sa guru ko kungolo be joli bambal de fage kile be joli mi be ko ka ti fraga shi de ka da jula na no ra mana na ko la jula ti wala abi fa la yele ma ka fa gulu be golo ngone dangala e kele ya no dangala e muy dankala ye sadi sami sabalde be ni sabi aka fa ni sabi sabalin na be aka fa na be ya ma din saballa be fa ya dangala parce que dangala man boroti baye asabali den no chugodi dangala ale de bi da kwa parce que na le korati yirike ale hakil de bi yirike Allahu akbar na korolati yirike non ale nu be kasa de ta hakil bi yirike ni dangala korla dro ke fi to di to ale bi da ro kili ale bolo bi na dale ma dangala be wardi di mo ha dangala bi na fulu di diar ma di ma sirge mi na kaba ko kuma ro fe ni dangala ko lo soro dro ka keme biye biye keme fla biye ni ka do dangala ko lo kono ka kala dala ka tu ka ble mo ba fuki bi wari no mo dangala dale ni lu sugo re ni tama kana re di dangala ma dangala dale ni lu ati se mo shima tu ba no agasiya bna raso abikasali gaske bna da dale ni ma alu ko mi bama mi kolongo est-ce que vous avez famille parce que ni dangala na le wolo kuma sela ale ti se ka wolo ale ti se ka wolo fa kapa na bange kuma sela bi panga ti fa feno le ana konoma do o da konoma na fe ka dengulo abi fe ya bi pande ka ti fa feno kuna abi sa ka ka bange non ah dembi bo ye ko je ma ba ko dangala mi dugu pani dugu kuna ku yo fo dangala mi dugu pani na mi dugu pani do abi ale ka dugu pani ni kaba mieru ka do na le ko ma abi da ni kaba de mieru ka do abi pa abi suti ada mi dugu mi kere fa bo dugu pa parce que ka dugu pa de do ni dangala mi le ko sa da bi fe ka banga abi pa ka ta bele de ko so que da yi pa ka ta flip la ga so ka banga na banga sa so ka se jana no dangala donc ni ye dangala kunkolo sɔrɔ ka wari bien ɲini i bɛ fɛn min fɛ quoi n bɛ fɔ o de fɔ sinon wari dɔrɔn tɛ c'est à dire wari dɔrɔn tɛ quoi i bɛ fɛn min fɛ dɔrɔn n'i bɛ mobili dɔ de fɛ i b'o mobili numéro tɔgɔ sɛbɛn dɔrɔn o mobili numéro sɛbɛn papier jɛman na dɔrɔn i b'a don dangala kunkolo kɔnɔ i b'a to ka bila quoi mobili bɛ n'a yɛrɛ d'i ma c'est à dire i bɛ fɛn min fɛ n'i bɛ fɛ o fɛn de ka na e ma kana yɛrɛ d'i ma k'a yɛrɛ d'i ma i k'a sɔrɔ ka sɔrɔ i ma wari bɔ i bɛ dangala kunkolo de ɲini sa k'o fɛn de sɛbɛn o de don dangala kunkolo kɔnɔ k'a to ka bila o fɛn bɛ na n'a yɛrɛ sirike ni ka ne ɲininka dɔn na ne ko shina do a y'a faamu jaw de la mobili bi na dɔrɔn tele ma shina artisan ka di adu gindo lala na bi de dɔni b'a la nka an bɛna kuma fɛn minnu kan bi n'o ye dantan fɛn ninnu sa a caman de b'anw fɛ yan mais an t'a dɔn a bɛ fɛn min ye an bɛ fɛn min ye miniyan kɛ k'a datugu ka sɔrɔ ka nɛgɛjuru siraw di mɔgɔw ma n'ala sɔnna inshallah a b'i den miniyan kɛra hali dɔnkili ye inshallah ko sa ye miniyan ye saba ye miniyan ye alhamdulillah miniyan ye mun ye miniyan tɛ foyi ye miniyan fɛn kabakoman caman bɛ miniyan la misali ni miniyan tulu d'i ma ni adamaden kolo mana kari cogo adamaden kolo mana kari n'u y'a tugu n'a tɔ dilan cogo cogo n'i ye miniyan tulu ye n'i bɛ k'a mɔ la a bɛ tilen k'a k'a nɔ na kaki parce que miniyan de ye danfɛn baganw na min tilennen bɛ n'u bɛɛ ye vérité miniyan de tilennen don baganw miniyan de tilennen bɛ ni bɛɛ ye han Sénégal i bɛ miniyan ko dɔn i ti miniyan ko dɔn dɔnni b'i la dɔnni t'i la o to yen miniyan golo ɲini k'a tun k'a don i la Sénégal n'i ye miniyan golo tun n'i y'a don i la ni kɔrɔtɛ y'i minɛ ne b'i garanti lahara n kana don alijinɛ na miniyan golo dɔrɔn a tun dɔrɔn i k'a kɛ baga ye k'a bila cɛmancɛ la artisanat marché sɔrɔ miniyan golo dɔrɔn tun k'a don cɛmancɛ la e bɛ c'est à dire kɔrɔtɛ bonya bɛ kɔrɔtɛ bo fa bɛ ɲininka dabali jugala bɛ dabali kɛ fa bɛ t'i ɲɛ ko mun de b'i la
wato mini an gulo da bi chama chama sabako lala na bi de na ala de ga tel ka yela ga ka da fa de jona jona de mini ana ma de mi yela ga ka sega para radio ame radio mi ko mi ala Nigeria fenya non mais ala de ko ga tel ka yela ga da fa mi dugula sa fa ni da fa de mini mini ouais yela ma fin ça va aller yando ni Nigeria ko no surugo fi konfi mini surugo fi ko mini o bertala ka wede konfi ni ça va c'est pour que le moment est du la ni wala blanc ni jaramana che du la ko du wala ni sai du wala sai du wala sugu ni mo ha ke mi du wala sugu le ko konfi ha ke so du wala sugu sa fe mo du wala ka do bisra sa du wala ka do bisra sa mi kan la besa du wala sugu e sibiri ni mo ha ke mi sugu ne ko konfi ma ha ke du wala sugu sa fe Allahu akbar voilà 25 km à blanc. Et ça sera une drone, il fera kata du voilà. Il voilà il vient Jaramana colonie gomoso. Oui. Mo mi no klobana amina lala na bi de ka negadi sira di mo ma. Ni ngal kele me mbolo mbo dama. Adu ba di ma yusura ka kuma ka bla ka kuma fendo ka fo ma kulla tunu. Otea segatala basaro feminye aka negadi sira. Ayra sigile yoro benendo sotibama. Mo mi be ni ba yoro nyini ni ye mo babu sirata evita se point ma fo muni manjole ba dala. Yani ka yelen point ka di kilbolo la ebe gidoron doy o gidoron be do sotiba kon na fe wa fa ma ko sura suba lozuma ni do no gidoron ni fedro ibe nyini ngalike ni ye nyini ngalike ko larabi be ba yoro donc ni minu ye mo ko bay amina ne ga juro sira mindi parce que ma ba chama be kadu yo ka sei mais jama kama oluti sirata parce que mo ko ba fu ka farmer aka fo ko coxer de bu galon tigawi coxero minu be moy coxero akede olu de be galon tigawi do ko wili ka se moruma u yere ka wili ka se moruma do na be wili ka se moruma na ba don ka fauti se ka se jamana limoro mbedi ay wili ni ke a kalando ne bata ne ma bade ne bi fe ka larabi en kilina kile donc nous le téléphone de l'arabe ma l'arabe be arande fu di ma yorola yoromi ka soro au ka yorola ka soro yoromina yoromina au bi nyoy ka soro jamati idi ma godna kan aketi si mo ba chama ba kan se ka ta ko seru bi ta wardu bushi dara l'arabe fe nyakata dara ka sa fe nyakata ka soro ya tigil l'arabe ya ka haram yo ma nyoy ko ide bo yoroka adu dundo ni mo gomnu saka weli ke larabi la aga nega du sira sabay nega du sira folo 77 biolon fla an wolon fla 01 fu an kele 16 16 an woro ta an woro 67 bioro an wolon fla 01 fu an kele 16 ta an woro 16 ta an woro tugu a orange na malitel bekili ni weleli kala dron ibi larabi so amba fo bamananga na pour que mo ka famia bi wolonvla ani wolonvla fu ani kele tan woro o tuga kele malitel frana bi woro ani wolonvla fu ani kele tan woro mo mi be kofe nous va faire couper le lit au tasoro qu'on fait mon cas de gadu sira o de 74 biolon fla aninani 86 bishegin an woro 25 muga ani duru 25 muga ani duru ni angama bamanangana biolon fla aninani biolon fla aninani biworo bishegin woro muganduru ndi sigaka biwolo vlani nani bishegi ani woro muganduru o fana malitel na orange bekele